नमस्कार। बलांगीर जिलार किछि खबर सह आंचलिक संवाद विभागर प्रस्तुति आजिर जिला हालचाल कार्यक्रम। वनीकरणर द्वितीय संस्करण में बलांगीर आयोजित होइथिबा चारा रोपण कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री तथा कृषि और कृषक सशक्तिकरण मंत्री कनकवर्धन सिंहदेव मुख्य अतिथि भाव जोग देइथिले। सांसद संगीता कुमारी सिंहदेव, बलांगीर पंचायत समिति अध्यक्षा सरिता बाग, जिलापाल गौरव शिवाजी ईसलवार, आरक्षी अधीक्षक अभिलाष जी, अतिरिक्त जिलापाल विजयानंद सेठी, बनखंड अधिकारी अजित विशी प्रमुख ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବ୍ଲକ, ପୌର ପରିଷଦ, ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ସ୍ତରରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ୱାର୍ଡ, ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଜନସାଧାରଣ ଏହି ଚାରାରୋପଣ ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ 4,50,236ଟି ଚାରା ରୋପଣ କରାଯାଇଥିବା ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ଅଜିତ ବିଶି କହିଛନ୍ତି। ଭାରତବର୍ଷର ସମ୍ମାନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଏକ ପେଡ ମା କେ ନାମ 2.0 କୁ ଆମେ ଏଠି ପାଳନ କରିଥିଲୁ ଏବଂ 17/9 ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ 75 ଲକ୍ଷ ଗଛ ଲଗାଇବାର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ସେହି କ୍ରମରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ 4 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗଛ ଲଗାଯାଇଛି ଏବଂ ବନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ 55,000 ଗଛ ଲଗାଇବାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା ଏବଂ ବନ ବିଭାଗ 61,000 ଗଛ 32ଟି ଜାଗାରେ ପ୍ରତିରୋପଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେହି ଗଛ ଗୁଡ଼ିକୁ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଇପାରିବ ସେ ଦିଗରେ ବନ ବିଭାଗ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମତିଥି ଅବସରରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17ରୁ ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖ ଯାଏଁ ସେବା ପକ୍ଷ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଲୋଇସିଂହାରେ ନମୋ ଯୁବା ଗଣଦୌଡ଼ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ଯୋଗଦେଇ ଦେଶରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ସୁସ୍ଥ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁବକଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଦେଶର ଯୁବକମାନେ ସୁସ୍ଥ ରହିଲେ ଏକ ସୁସ୍ଥ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ ହୋଇପାରିବ। ଦେଶର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଏବେ ନିଶା କବଳିତ କରୁଛି। ସେଥିରୁ ଦୂରେଇ ରହି ନିଜେ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବା, ଧାଁ ଦୌଡ଼, ଯୋଗାଭ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ମାରାଥନ୍ ଦୌଡ଼ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଗଣଦୌଡ଼ ଲୋଇସିଂହା କଲେଜରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 3 କିଲୋମିଟର ମାରୱାଡ଼ି ଧର୍ମଶାଳା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲା। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି, ନମୋ ୟୁବା ରନ୍ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତବର୍ଷର ସବୁ ଯୁବକ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା, ତା ସହିତ ଯୁବକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ଆମର ସଂକଳ୍ପ ଯେ ଭାରତବର୍ଷକୁ 2022-2047 ଗୋଟେ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପରିକଳ୍ପନା ଫିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଫିଜିକାଲ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବା, योगा करिवा, आमर जो परिकल्पना जे 2047 सुद्धा भारत को गुडे आमे फिट गुडे विकसित राष्ट्र करिवार जो परिकल्पना यार ही हेई पारि। एबे किछि संवाद संक्षेपरे उपमुख्यमंत्री कनकवर्धन सिंहदेव आगलपुर ब्लॉक अंतर्गत रामपुर ठारे 132/33 किलोभोल्ट डिजिटल अत्याधुनिक ग्रिड सबस्टेशन रो लोकार्पण करछंती। नूतन वैषयिक ज्ञानकौशल निर्मित एही सबस्टेशन द्वारा 18टी ग्राम पंचायतर 107टी गाँव लो भोल्टेज समस्यार समाधान हो पारे बोली श्री सिंहदेव कहते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन्मदिन अवसर में स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहाबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च रे उपमुख्यमंत्री और बलांगीर सांसद जोगदे दिव्यांग मानक पई आवश्यक पड़ुवा विभिन्न उपकरण बंटन करिसेंती। प्राय 23 लाख टंका मूल्यर 1076 प्रकारर उपकरण 216 जन हिताधिकारी बंटन कर सुस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान में राज्य में 29,000 स्वास्थ्य परीक्षा केन्द्र में परीक्षा सह 3,000 स्वास्थ्य शिविर अनुष्ठित हेबो बोली स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग सूचना दैछंती। बलांगीर जिला आगलपुर ब्लॉकर डुडुका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ठारे सेवा पक्ष अवसर में आयोजित सुस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान कार्यक्रम में जोगदे मंत्री श्री महालिंग नारी सुस्थ और सशक्त रहिले निज परिवार सह समाज और देश आगे पारिब बोली कहिथिले। जिला विपर्यय परिचालना कर्तृपक्ष और जिला प्रशासन तरफ वज्रपात सतर्कता संबंधी 3टी सचेतनता रथ को बलांगीर जिलापाल गौरव शिवाजी ईसलवार, अतिरिक्त जिलापाल पवित्र बेहेरा पताका देखाई शुभारंभ करथिले। राज्य सरकारक विकसित भारत और विकसित ओडिशा गठन दिगरे विद्यालय शिक्षा गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करुछि। अधारू पाठ छाड़िथिबा, आदौ नाम लेखाई नथिबा एवं विद्यालय बाहर थिबा पिलामानंकु शिक्षार मुख्य स्रोतरे सामिल करिया पई जिला स्तरीय आस आमे स्कूल जीवा अभियानर रथ और पदयात्रा स्थानीय नेत्रभानु उच्च विद्यालय जरासिंघाठारे अनुष्ठित होइथिला। एही अभियान माध्यम रे सेमानंकु गुणात्मक एवं आनंददायक शिक्षा सुनिश्चित करने उद्देश्य रही। जिला हालचाल आज एतिकी तथ्य देइथिले आम बलांगीर संवाददाता सुबोध मेहर और उपस्थापन मु सत्यरंजन महापात्र। आसंता काली जिला हालचाल रे सुनिबे बौद्ध जिला संपर्क में।